अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं कुदसिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बात करने लगी हूं हमारे दिमाग के बारे में। आपको हम किस तरह से खामोश कर सकते हैं। बहुत सी थॉट्स आती हैं हमारे दिमाग में, हम अपने माइंड को किस तरह से बातों से किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं कि हमारे दिमाग में ज़्यादा सारी बातें आ जाती हैं, हम फिर हम उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। जैसे ही हम उनको सोचना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करूंगी कि आपने मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की है, जिसमें मोमना का ओपन डे था और वहाँ पे मैंने प्लांट्स लिए थे और उधर मैंने बात की थी कि आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी और साथ में थोड़ा हम अपने माइंड को भी साथ लेके चलेंगे कि इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अगर जो हमारे दिमाग में सोचे आ रही हैं उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में हमारे बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, दिल काम कर रहा है, गुर्दे काम कर रहे हैं, बाकी ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं, तो हम अपने दिमाग को काम करने से क्यों रोक रहे हैं। ज़हन में जो बातें आ रही हैं हमने उनको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। जैसे हम उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके देंगे हमारे जहन को हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। और जैसे हम डाइटिंग करके अपनी बॉडी को एक प्रॉपर प्लानिंग की तरफ लेकर आ जाते हैं, उसी तरह हमें अपनी माइंड को भी जो है कंट्रोल करना होगा। हम अपने मैदे को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें कम खाना जा रहा है और अगर आपकी बॉडी थोड़ा वीक फील करती है तो आपको पता चल जाता है कि इस टाइम पे आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे दिमाग को भी खुराक की ज़रूरत है और वो खुराक जो है आपका फोकस है। आपने अपने दिमाग को फोकस की तरफ लेकर आना है और वो किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है कि हमने अपनी माइंड को किस तरह से फोकस की तरफ लेकर आना है और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको किस तरह से ओवरकम करना है। तो जिस तरह से हम अपने बाकी ऑर्गन्स को काम करने से नहीं रोक सकते, इसी तरह हमें अपने दिमाग को भी काम करने से नहीं रुकना चाहिए। उसका काम ही सोचना है, उसने तो अपना काम करना है। उसके अंदर जितनी थॉट्स हैं वो आपको आती रहेंगी। हम उसको नहीं रोक सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। जब हम अपनी मर्जी से अपने हाथ हिला सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी आंखों को झपक सकते हैं, हम बात करने के लिए जब बोलते हैं तो हम अपनी मर्जी से अल्फाज का चुनाव करते हैं और जब सांस ले रहे होते हैं तो भी हम एक सेकंड पे आके अपनी मर्जी से एक बड़ा सांस ले लेते हैं। तो जब हम हर चीज़ अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो हम दिमाग को क्यों नहीं, तो हम अपने माइंड को क्यों नहीं अपनी मर्जी से चला रहे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम पाकिस्तानियों की या हम एशियन की कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते। हम बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बहस करते हैं लेकिन हम अपने माइंड के ऊपर बहस नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं जैसे ही हम माइंड की बात करेंगे या हम दिमाग के किसी भी प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उसकी वजह से हमें या तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया जाएगा। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है और अपने जहन को इस मामले में थोड़ा वास्ट करें और अपनी नेगेटिव थॉट्स को किस तरह ओवरकम करना है उसके ऊपर आपने खुद काम करना है। मैं सिर्फ बोल दूंगी, हम या बाकी जो स्पीकर्स हैं वो सिर्फ बोल सकते हैं, आपको बता सकते हैं, अमल आपने खुद करना है। तो आपका दिमाग बहुत बहुत बड़ा है, आपका मेरा दिमाग बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत वास्ट बनाया है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। इसमें इस टाइम पे वो बातें भी मौजूद हैं जो हमने आलम अरवा में अपने अल्लाह से वादा किया था, वो भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन वो हमें याद नहीं है, हमारे जहन में नहीं है, हमें भुला दिया गया है। लेकिन आप देखें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 3 साल की बातें याद होती हैं, 4 साल की बातें याद होती हैं। तो किस वजह से होती है कि उनके माइंड में वो चीज़ कहीं पीछे मौजूद होती है। जब वो कोई सीन आता है तो हमें लगता है कि ये पहले मेरे साथ हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह आपने उन थॉट्स को खत्म करना। वो किस तरह से खत्म करना है वो है तो बहुत मुश्किल, लेकिन आप कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी। अगर आपको किसी किस्म की इस तरह की हेल्प की जरूरत है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे हम जो काम कर रहे हैं उसको फुल फोकस के साथ किया जाए। आपको ये मकसद है कि हमें अपने दिमाग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करना। आजकल तो फोकस करना बहुत आसान है। जैसे कि नमाज हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस नमाज की तरफ होना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने इसके तरीके बताए हैं, मैं भी आपको एक तरीका बता देती हूँ कि फोकस किस तरह से किया जाए। कि जिस तरह अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें महसूस करना है, हमें अपने दिमाग में थॉट्स बनाने हैं, वो इस तरह की थॉट्स बनानी है कि हम इस टाइम पे खाना काबा में हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे सामने खाना काबा है। ओके, हम एक काम करते हैं, एक्टिविटी कर लेते हैं। आप एक काम करें, आप अपनी आंखें बंद करें। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या सोचना है कि आपने आज रात को क्या खाया था या आपने लास्ट खाना कौन सा खाया था।
آپ یہ سوچیں کہ آپ نے لاسٹ کھانا کیا کھایا تھا، اس میں کیا کیا تھا اور کس طرح کا تھا، کیسا تھا، اس میں نمک مرچ کس طرح کا تھا، سوچیں کہ وہ کس طرح کا ٹیسٹ تھا، کیسا تھا. آپ کو کچھ یاد آئی ہوگی، بہت سی باتیں یاد آئیں گی. آپ اس میں چلے گئے ہیں، آپ اس ٹائم میں ہی چلے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ادھر چلے گئے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں اس ٹائم کو. اس کے بعد جو ہے آپ فوراً چلے جائیں. آپ اپنی لاسٹ عید آپ نے کس طرح سے سیلیبریٹ کی تھی، لاسٹ عید جو تھی وہ بڑی عید تھی یا چھوٹی عید تھی، آپ کو کون سی عید یاد ہے. آپ اس لاسٹ عید پہ چلے جائیں، آپ نے کپڑے کون سے پہنے تھے، آپ کے ساتھ کہاں پہ گئے تھے، کن کے گھر کھانا کھایا تھا، سب یاد کریں. آپ کو کیسی فیلنگ آ رہی ہے. اور جی، تو اب آپ اپنی آنکھ کھولیں، بالکل میرے سامنے آ جائیں. آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. میں نے جس طرح سے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو آپ خود اس طرح کریں گے، آپ نے خود اس طرح سے کرنا ہے. جس وقت آپ جو سا کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے مائنڈ کو بتانا ہے، آپ نے اپنے مائنڈ کو بتانا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو میں نے کس طرح سے کرنا ہے. اور ایک اور میں آپ کو اس کی دیتی ہوں. آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے آپ سے باتیں کریں. یہ آپ کے لیے ایک اچھی ہیبٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو انالائز کریں کہ اس ٹائم پہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. تھاٹس تو بہت زیادہ ہیں ہمارے ذہن میں، اور ہمارا ذہن سوچتا رہے گا. اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ان خیالات کو لانا. اور جو پرانے خیالات ہوتے ہیں موسٹلی ہم ان کو نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں. تو آپ ان نیگیٹو تھاٹ سے اسی طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا فوکس آپ 1-2 دن میں کر لیں گے، 1 بار کریں گے، 2 بار کریں گے اور آپ کو فوکس کنٹینیو ہو جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہے. جس طرح سے میتھس کی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح بالکل آپ کو اپنے ذہن کو بھی چینج کرنے کے لیے، اپنے تھاٹس کو چینج کرنے کے لیے، اپنے تھاٹس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پریکٹس کے بغیر ہو جائے تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ آپ اپنا فوکس ڈیولپ کریں. اور آپ دیکھیں جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ اس دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں. آپ نے ہر روز آدھا گھنٹہ خود کو دینا ہے اور فوکس کرنا ہے، صرف اور صرف آدھا گھنٹہ. یہ نہیں کرنا کہ 10 منٹ دے دیا اور آپ بس تھک گئے. ہو سکتا ہے آپ تھک جائیں، آپ کا ذہن زیادہ فوکس نہ کر سکے، لیکن آپ اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں. لیکن آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ نے فوکس نہیں کرنا. آپ کا ذہن جو ہے وہ تھک جائے گا اور آپ کو تھکاوٹ اور انزائٹی کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز میں فوکس کرنا ہے. آپ نے جو بھی کام کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی کام کر رہے ہیں، ان میں فوکس اپنا آپ نے قائم رکھنا ہے. اب دیکھیں ہم نے صرف اور صرف آدھا گھنٹہ اپنے ایکسرسائز کی ہے، فوکس ایکسرسائز کی ہے. اس کے بعد جو ہے باقی ہمارے پاس کتنے گھنٹے بچ رہے ہیں، ہمارے پاس 23.5 گھنٹے بچ رہے ہیں. اس میں آپ نے اس ایکسرسائز جو آدھا گھنٹہ آپ نے پریکٹس کیا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس طرح سے آپ کو آہستہ 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 ہی آپ اپنے فوکس، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکیں گے اور اپنا فوکس اپنے مائنڈ کو فوکس کر سکیں گے اور اپنے مائنڈ کی تھاٹس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. فوکس کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہمیں فوکس کس طرح سے کرنا ہے. ہمارے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں، ہمارے جو پرانے خیالات ہیں، نئے خیالات ہیں، یا فیوچر کے بارے میں بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب باتیں جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں یہ ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. ہم نے صرف اور صرف یہ سوچنا کہ وہ ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ قدسیہ کی تھاٹس نہیں ہیں. فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ مجھے کسی سے بہت زیادہ نفرت ہے، کہتی ہوں کہ کوئی شخص ہے جو مجھے نہیں پسند، اور اس کو پھر میں اپنے ذہن میں لاتی ہوں اور کہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ وہ اچھا نہیں ہے، مجھے بھی وہ پسند نہیں ہے، بالکل اچھا نہیں ہے، مجھے بالکل نہیں پسند. تو یہ میں نہیں ہوں، جو مجھے تھاٹ آئی ہیں وہ میری نہیں ہے. ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وہ XYZ تھاٹس ہیں، وہ ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. جیسے ہی ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ ہماری تھاٹس جو ہیں وہ ہماری تھاٹس نہیں ہیں، وہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ وہ قدسیہ نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں، تو آپ خود بخود ان کو نیگلیکٹ کریں گے اور آپ جو کام اس ٹائم پہ کر رہے ہوں گے آپ اس میں فوکس ہو جائیں گے. آپ نے اپنے مائنڈ کو خود الارم دینا ہے. آپ نے اپنے مائنڈ کو خود بتانا ہے کہ یہ
ہماری تھاٹس جو ہیں وہ ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.